an foli bi an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw minnu bɛ k'an suit STTV sanfɛ nin wagati la k'a fɔ aw bisimila bi ani an ka grand frère bɛ ɲɔgɔn bolo ani an tonton bɛ ɲɔgɔn bolo ani an ka président bɛ ɲɔgɔn bolo n'o de ye Bubakari Jawara c'est pas an ka ale kɔni présenté mɔgɔ la bilen bɛɛ b'a dɔn déjà donc an sera ale ma ka taa gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la a samanen bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a samanen bɛ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la donc an bɛna da se olu ma ka fɛn caman fɔ pour que aw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ a la cogo min na monsieur le président i bɛ se k'i présenter yan na. Ok mais STTV mɔgɔw ye n b'aw fo aw ka wulikajɔ la ka kuma di jamanadenw ma u ka se k'u yɛrɛ ɲɛfɔ jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ne ye Bubakari Jawara n ye kunnafoni dila ye n ye AMS président par intérim ye n'o ye association des médias sociaux donc du Mali n y'o président par intérim ye n bɛ plateforme wɛrɛw la voilà c'est un peu ça. Ouais ne politique fɛnɛ sira fɛ n bɛ parti ASMA la n ye community secrétaire général ye. Ok o diyara n ye donc an wulila ka s'i ma ka da ka gɛlɛya di an ka jamana in kan sisan tɛ depuis coup d'état kɛra fo sisan a samanen don ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa se frontière fermée taara bɔ o la donc e yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya e bɛ se ka e y'a ye cogo di i ka analyse la. Bon an bɛ don min na ko bi tɛmɛnenw an tɛna an yɛrɛ bolo la mais bi gɛlɛya t'an ni CEDEAO cɛ gɛlɛya bɛ CEDEAO de fan fɛ parce que an b'a ye k'a fɔ CEDEAO y'a ɲini Mali marabaaw fɛ ko jamana bɛ yɔrɔ min na délai mun dira a surunyara an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalata labɛnw ye o labɛnw ma sabati kosɛbɛ bon n'o ma sabati a b'a ɲini transition marabaaw fɛ u ka a lajɛ kow bɛ se ka kɛ min kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko calendrier raisonnable et réaliste k'o bɛ se ka kɛ min kɔnɔ sɛbɛnfura kɔni taara ko nɔgɔmanin ko kalo 6 ka bɛ se ka k'o kɔnɔ k'a la janya ko san 5 CEDEAO kɔni an tun b'a miiri ko CEDEAO bɛna fɔ nin ka dɔgɔ nin ka ca ou bien n bɛ nin de ta a la ou bien a y'a kɛ yanni nin don cɛ n'o tɛ n bɛna ɲankili kɛ kuma yɛrɛ taara CEDEAO ma jaabili kɛ bilen CEDEAO ye ɲankili yɛrɛ bɔ donc ne bɛ se k'a fɔ o kɔfɛ tugun san 4 ko kuma fɔra o kɔfɛ semu min kɛra o don o jɔkɛ Mali yɛrɛ marabaaw ko CEDEAO yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ka waati dɔ di sa waati min bɛ bɛn CEDEAO ma CEDEAO yɛrɛ k'o fɔ o kumana anw b'a lajɛ techniquement n'o bɛ se ka kɛ donc an b'a essayer an bɛ baara k'o kan parce que CEDEAO ma min jateminɛ Mali ka basigi ni malidenw ka hami CEDEAO m'o ta en compte parce que n'i ye coup d'état lajɛ coup d'état man ɲi mais n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ kunbɛn ni jamanadenw yɛrɛ ko fanba ko k'u jɛra n'a ye n'a y'a sɔrɔ jamanadenw tun ma sɔn ni transition ye transition marabagaw tun bɛ bɔ yen ka sɔrɔ CEDEAO ma na CEDEAO tun bɛ se ka na fara jamanadenw kan k'u gɛn ka taa de n'o tɛ u tun bɛ bɔ yen cogo cogo u tun bɛ bɔ yen ten mais une fois que jamana kura dili b'a la ka turu an bɛ fili minnu kɔnɔ o fɔra parce que Mali gɛlɛya dan tɛ élection ye Mali gɛlɛya dan ni jateminɛ kɛ marakojugu b'a la mauvaise gouvernance b'a la ale ni constitution yɛrɛ dilannen bɛ k'a bɛn parti politique ka hɛrɛ n'u ka nafa dɔrɔn de ma bon n'i ye nin lajɛ parti politique yɛrɛ n'u ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ bonya foyi to yen donc même réforme politique de chaque des partis politiques réforme baden kan ka k'o la mɔgɔ kelen ka sigi parti ɲɛmɔgɔya la a tɛ mɔgɔ jate ou bien a kelen bɛ ka parti ɲɛmɔgɔya la a bɛ san 40 san 30 san 20 ainsi de suite parce que an ɲɛ bɛ parti dɔw la depuis o créera an bɛ san 30 la mɔgɔ kelen de ye président ye donc réforme kan ka taa fɛn caman na donc ni o baaraw nana o de bɛ se ka wolo jamana kura la bɛɛ k'i da don o kuma la bɛɛ ka se ka kuma nka CEDEAO bɛ ka kalafili dɔrɔn de lajɛ o dɔrɔn tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi fo mɔgɔ de ka bila mɔgɔw ɲɛ a k'i n'a fɔ bere minɛ i b'a fɔ dugu min ye fiyɛntɔ dugu ye fo jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛ bere minɛba ye a bɛ se ka jamanadenw ka degun caman ta donc an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ de la CEDEAO kɔni bɛ k'a bila minɛ min kɔnɔ a ka jamanadenw fana ka hakilina lajɛ donc o gɛlɛya de bɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ CEDEAO de fan fɛ parce que CEDEAO de ma se ka a fɔ o kuma na n'aw ma se ka nin kɛ o kuma na ne yɛrɛ bɛ nin fɔ aw ye o fana ye kuma dɔ ye quoi donc n bɛ se k'o de ɲɛfɔ bi. an y'a ye tile fila in na dɔgɔkun laban in na faransikɛ lasigiden min tun bɛ an fɛ yan Joël Le Maire donc an ka gouvernement y'a lajɛ ko a ka minɛnw cɛ 72 heures kɔnɔ a yɛrɛ tagara ka ban donc ka taa ka ko autorité française ye fɛn kuma dɔw ta ka Mali sɛgɛrɛ an yɛrɛ b'a dɔn o ma ɲi nɔ o ma ɲi jamana kɔnɔ donc e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o ko la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye ou bien a bɛ se ka na ni hɛrɛ jumɛn ye.
bon ani faransi ka jɛɲɔgɔnya kɔlɔlɔ b'o de la n'o tɛ an faransi ka farali o de hɛrɛ de b'o o de hɛrɛ barika ka bon k'a fɔ ko faransi ka taa o de hɛrɛ ka bon mais ni faransi bi yan o de ye kɔlɔlɔ ye faransi yɛrɛ hali ni ko tɛ yen faransi ka to i ka jamana dɔrɔn sanfɛ o ye kɔlɔlɔ ye parce que dugu min don i bɛ jateminɛ kɛ jamanaden bɛɛ dugu o dugu n'a ye gɛlɛya sɔrɔ a dugu bɛɛ mɔgɔ sera k'a yɛrɛ bɔ degun kɔnɔ mais fo ka bɔ faransi la faransi de ye gɛlɛya sɔrɔ en 1945 i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ taara faransi bɔ bolo la mali yɛrɛ taara faransi bɔ bolo la mais en 1235 an bɛ se k'a fɔ manden minɛla yan o manden minɛlen kɔfɛ Sunjata Keyita taara wele ka na manden bɔ bolo la i b'an ka histoire bɛɛ ta k'a lajɛ anw y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ ta n'an yɛrɛ dugu bɛ yen ale k'a minɛ fo ka bolo biri a da la faransi de y'a kɛ donc faransi tɛ ka kuma k'a fɔ ko mɔgɔ ka armée ye fugari ye mɔgɔ ka armée ye lâche a tɛ se ka kuma o kan quoi parce que ale yɛrɛ mun filɛ nin ye en 1966 a ye ɲɔgɔnna de fɔ fɛn min kuma américains ma amérique ka base militaire tun bɛ faransi mais faransi y'a ɲini k'a fɔ ko vraiment base militaire min b'ale fɛ yen u k'a ta ka bɔ yen amérique ko k'ale bɛ san 2 kɛ faransi ko a ma ko non ko armée wal territoire ka ko ye armée d'occupation ye ala nana kɛ san 50 ni kɔ jan ala nana o ɲɔgɔnna kelen cɛ faransi ma bi e bɛ wali jamana kan k'e bɛ ka fɛn dɔ ɲini o tigi tɛ ye e tɛ taa hɛrɛ tɛ sɔrɔ donc moi je pense que nafa tɛ anw ni faransi ka ɲɔgɔn la parce que dugu o dugu n'a m'i filɛ dugu ye a m'i jate i n'o tɛ se ka hɛrɛ foyi lase ɲɔgɔn ma i n'o tɛ se ka hɛrɛ foyi lase ɲɔgɔn ma donc an y'a ye k'a fɔ ni mali marabaaw tun ma nin kɛ faransi la o kɔrɔ ko faransi ka ministre des affaires étrangères n'o ye Jean-Yves Le Drian a ye kuma min fɔ o kumana tiɲɛ don k'a fɔ ko marabaga tɛ mali la mɔgɔ irresponsable et illégitime et illégal ne bolo légalité bɛ bɔ légitimité de la légitimité ye jama de ye fɔlɔ ni jama yɛrɛ ko mɔgɔ min sera k'u ka weleli gansan na mɔgɔ miliyɔn 4 bɔra ka taa kunbɛli kɛ ka taa lamɛnni kɛ ko min na ne ko ma ko irresponsable d'abord mais ça veut dire quoi ils ont la responsabilité de leur sécurité ils ont la responsabilité de leur gestion et de bɔra i ka jamana kan ka na u déranger u ka fɛn na ka kɛlɛ wuli ka kɛ i n'a fɔ e wulila de ka sɔrɔ e ka kɛlɛ labɛnnen don o tigilamɔgɔw bɔr'o kalama a ma dɔwɛrɛ ɲini fɛ ko n bonya gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mali ni faransi cɛ bonyabaliya don faransi bɛ États-Unis bonya cogo min na a bɛ Italie bonya cogo min na a bɛ Chine bonya cogo min na a bɛ Russie ye cogo min na k'olu ye État ye mali bɛ fɛ a k'ale fana bila o bonya de kɔnɔ k'ale fana ye État ye n'o kɛra fɛn bɛɛ bɛ sabati donc an bɛ se k'a fɔ bi nafa foyi t'anw ni faransi ka jɛɲɔgɔnya la. an bɛ taa ɲɛfɛ halisa an b'a fɔ an filɛbagaw ye u ka partager vraiment bi babu a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ɲɛ b'a la tile filɛ na fɔlen bɛ l'armée puissance en montant l'armée monte en puissance en un mot donc an ɲɛ b'a la san joli san caman kɛra ka taa gɛlɛya caman donna kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa kɛ kɛlɛbolo caman bɛ jamana in kɔnɔna la donc a ka ca san 5 san 6 olu ma se ka fɛn kɛ mais sisan an ka armée u bɛ ka fanga sɔrɔ surtout insécurité fanfɛla la e yɛrɛ kɛ analyse ye o la jumɛn armée ka fanga fɔlɔfɔlɔ bɔra autorité politique ka mara de la parce que i b'a ye k'a fɔ armée bɛ bila minɛn dɔ de civil ka mara de kɔnɔ parce que hali n'a sɔrɔ Asimi ye tenitigi an b'a civil minɛ de parce que a bɛ baara min na faso baara ye civil ka baara de donc an b'a ye o nɔgɔya ju bɔra yɔrɔ jumɛn partenariat an ye partenariat mun tun bɛ yen n'o tun bɛ yen ka bɛn 1961 an ka premier partenaire de tun ye Russie nka mali tun bɛ de pays non alliés mali tun b'o fɛ o ye dugu mun sen t'a fila si la a tɛ gauche fɛ a tɛ droite fɛ dugu min kɔni tun b'a lajɛ a ka nafa sɔrɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a da tɛ bloc foyi ka kɛlɛ la o siratigɛ kɔnɔna la mali tun bɛ dugu fɛ dugu minnu kelen bɛ k'i cɛsiri farafinna ka kelenya ma n'o ye unité africaine ye i b'a ye k'a fɔ Modibo Keyita yɛrɛ y'a bila an ka charte kɔnɔ n'i ye constitution ta k'a lajɛ mali de ye dugu ye farafinna dugu min constitution kɔnɔ a kelen bɛ k'a fɔ k'a bɛ ja ka hakɛ dɔ kɔ farafinna ka kelenya kama donc bref o ye k'a f'i ye an ka armée furadama a b'i jɔ a jɔyɔrɔ an ka armée ka première mission onusienne u b'a fɔ ma ko ONUC ça c'est 1960 à 1964 an ka mani armée ka deuxième mission onusienne u b'a fɔ ma ko OMIC o kɔfɛ Sierra Leone nana o kɔfɛ Libéria nana o kɔfɛ ECOMOG ko ninnu nana o kɔfɛ Gambie donc an bɔra mission foyi ma k'an ma bɔ min na sous région yɛrɛ kɔnɔ ni Nigeria bɔra la Mali de ye deuxième puissance militaire ye mais kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ kabini démocratie fanga nana ani faransi ka jan ɲɔgɔn na flamme de la paix kelen u y'an ka armes da k'u détruire mais fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko puissance tun ye puissance économique de ja o ti tiɲɛ ja puissance militaire de ka bon fɔlɔ n'o kɛra ka économie bɛ basigi ka wari bɛ basigi ka fɛn caman bɛ basigi donc
France Mali o bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ en 64 i b'a ye k'a fɔ Mali kun ye armement caman sɔrɔ k'a sababu kɛ ani Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que an ka damandibɔnɛgɛ minnu bɛ yen n'an ka sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen an kun kɛlen bɛ k'olu di a kɔmafalen kun ye kɛlɛkɛminɛnw de kɛra sababu ye Mali kun ka avion bɛ taa fɔ 20 dɔɔnin na char kun bɛ taa fɔ 200 100 ni kɔ la kɛlɛkɛminɛ façon kun ka ca donc an nan'o bɛɛ de to yen ka tila k'o minɛnw jeni 94 ko flamme de la paix bi ɲɛdɔnna bɛ ka kɛ o armée kelen de la donc an y'o Russie kelenw de wele partenaire la ka na n'a sɔrɔ nafolo minnu b'an bolo n'an bɛ se k'an kɔdon ɲɔgɔn na cogo min na ka u falen ɲɔgɔn na cogo min na o wagati kalo dama kalo 4 kalo 5 kɔnɔna la mɔgɔ si ma digin ka na anw dɛmɛ alors que fɔlɔ-fɔlɔ an ni France de tun bɛ opération na dugu ma ɲɔgɔn fɛ mais bi an ka appui logistique ni renseignement dɔrɔn de bɛ France bolo depuis an ye renseignement falen an ka armée bɛ ka monter en puissance parce que an bɛ ka fɛn min ɲini ja o de n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a b'o de ko fɔ donc alhamdulilayi an ye minɛn kuraw sɔrɔ avion b'o la an ye avion sɔrɔ avion 40 yɛrɛ layidu talen don avion 2 kan ka na mois de mars la an ye hélico 4 an y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ hélico wɛrɛw b'an bolo o y'a sɔrɔ avion A29 Super Tucano Elhadji Ibrahim Boubacar Keita y'olu san o y'a sɔrɔ avion Casa ninnu bɛ yen olu kurakuraw bɛ yen o y'a sɔrɔ fɛnɛ bi an ye fɛn caman san fo ka taa bila blindé 100 ni kɔw la ka taa bila finitigi mobili 600 ani kɔw la olu bɛɛ kun bɛ yen kɔsa in na Asimi nalen san Asimi mobili 600 dɔɔnin san a mobili bɛɛ équipé don dusutiw b'a bɛɛ sanfɛ donc kɔfɛ an ye blindéw san tugun blindé wɛrɛw b'an bolo tugun minnu ni blindé marque Typhon ninnu tɛ kelen Typhon B6 ni B7 tɛ kelen donc bi an tila tun ka tila ka moto ta finitigiw bɛ don mobili min kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko Mastech olu to ta marque ɲumanba ninnu b'an bolo i b'a ye k'a fɔ radariw b'u la détecteur de mine b'u la ni mine b'i ɲɛkɔrɔ yɔrɔ jan a bɛ se k'olu bɛɛ yira donc an ye baara sɛbɛlamaw de kɛ fo kana b'o la fɛn min artillerie ye n'o ye minɛn minnu bɛ kerunin kɛ yɔrɔ jan fɛ ni an y'o minɛnbaw san BM21 b'o la Orsalin b'o la Zu200 b'o la kano caman ani mortier ninnu olu badenw b'o la donc o k'i bɔ yen an ye grade DM fɛnɛ sɔrɔ n'olu ye lancer roquette ɲɛnamaw ye minnu bɛ se k'u to à 20-40 km ka tiɲɛni don jugu kun yɔrɔ caman donc ni armée ka comportement na tugun fɛn min ye transmission fɛnɛ tugun télécommunication fɛnɛ minɛ ɲumanw nana communication cogoya ka ɲi an ka communication bɛ an yɛrɛ de bolo ka bɔ na génie militaire fɛnɛ na tugun moyen dir'olu ma o génie militaire mɔgɔw fɛnɛ ni minɛ wɛrɛw don o bɛ tugun infanterie kɔ gɛlɛya minnu bɛ armée militaire la dugumala la ni dingɛ bɛ yɔrɔ min na kulu bɛ yɔrɔ min na ka taa bila ni babiliw bɛ yɔrɔ min na n'o ye pont ye ale bɛ nɛgɛw kurusi ɲɔgɔn na k'olu latɛmɛ armée bɛ nin baara ɲumanba in de la tout ça c'est des opérations 100% faama donc i bɛna k'a fɔ nin bɛɛ sɔrɔla 6 mois de partenariat de fait peut-être a t'o yɛrɛ bɔ kosɛbɛ o ye ka finance siga foyi t'a la anw b'a bisigi k'a fɔ ko ni djihadisme terrorisme bɛ Mali la hali ni rébellion mun bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ka malidenw degun ni mɔgɔ b'a kɔkɔrɔ an yɛrɛ bolo tun bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye faransi n'a sɛrɛw ye ale ni Union européenne kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ olu de don o de y'a kɛ bi l'armée monte en puissance min profite ka min yɔrɔ la k'a f'i ɲɛna kunna sini attaque fɛnɛ lancera ka taa an ye asso lancé Maribugu yɛrɛ minɛla je crois que juin 2020 Maribugu tun bɛ sous occupation djihadiste fo dugumɔgɔw yɛrɛ tun ye contrat k'u ni djihadistes cɛ mais alhamdulilayi kunna sini 16h wagati heure 2 ani minute 15 combat bɔɲɔgɔnko an ye Maribugu libéré avion wɔɔrɔ tun bɛ yen blindé 4 tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye cɛdenw tun bɛ duguma compagnie 2 tun bɛ yen k'a fɔ 6 pelotons avec des bravo fama avec 2 sections d'artillerie an ye Maribugu libéré sɔgɔmada kelen wulada kelen heure 2 kɔnɔna la donc an bi gɛlɛyaw bɛ yen djihadistes dagalen don yɔrɔ wɛrɛ armée bɛ ka ta dɔɔni parce que n'i ye fɛn dɔ jate an ye fɛɛrɛ dɔw bila sɔn a b'a fɔ ma ko plan Maliko o baselen don kɛlɛbolo 2 de kan kɛlɛbolo fɔlɔ ye kɛlɛ tigi ye o kɔrɔ armée ta ka kɛlɛ ye a b'a ka kɛlɛ kɛ ka s'a den na a ka s'a dan na donc maintenant ale ni opération Maliko o tɛ dɔwɛrɛ o ye jamana ko de ye nin opération 2 in de bɛ ka ale de ye dugu 1200 ni dɔɔni bɔ bolola kalo 3 kɔnɔna la donc an bɛ se ka fɔ bravo o faama anw jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka mun kɛ pour que k'an ka faamaw dɛmɛ o fɔlɔfɔlɔ chef d'état-major yɛrɛ ye min ɲini an fɛ o ye kunnafoni ɲuman dili aw ka da ka finitigiw la fɔlɔfɔlɔ gɛlɛyaba tun bɛ jamana marabaaw ni finitigilakaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye finitigi dɔw tun bɛ finitigiya kɛ tɔɲɔli de ka kɛ mɔgɔ tɔɲɔ ni adamadenw ka hakɛw minɛli ni a tɛ duman fɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya
o caman kun bɛ alors que la base même de l'armée c'est la discipline o kun bɛ ka sababu ye sigida mɔgɔw kun kelen bɛ ka armée yɛrɛ k'u faden ko kun t'u ɲɔgɔn cɛ foyi kun ti aw ɲɛ bɛ États-Unis ni Amérique fɛn Faransi ninnu ka armée la a b'u kɛ armée baw ye kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo tiɲɛ don mais u ka dugudenw fana bɛ kunnafoni baw de d'u ma ka dugudenw bɛ kunnafoni d'u ma ni danayabaliya bɛ finitigi ni jamana dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye vraiment jugu bɛ se sɔrɔ quoi donc an bɛ se k'a fɔ o kuma danaya de donna armée ni civil population ni ɲɔgɔn cɛ bi armée yɛrɛ ka fanga n'i y'a ta k'a lajɛ minɛnw b'a la dusukun b'a la c'est vrai mais jamanadenw fana ka kunnafoni dili b'a la parce que hali ni Maribugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ civiliw de bilala armée ɲɛ fɛn caman bɛ yen ka to o yira a ma taa civiliw ka appui kɔ quoi donc an bɛ se k'a fɔ civiliw jɔdaba de bɛ kɛlɛ fana la. san laban in na n'an ka armée tun bɛ wuli i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ wuli i n'a fɔ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw n'u bɛ wuli a bɛ fɔ ko an ka autorisation ɲini Barikani fɛ mais sisan tile fila in na ko ni Barikani yɛrɛ kɛ drone bɛ wuli ou bien n'a kɛ kɛlɛkɛ avion bɛ wuli a kɛ autorisation ɲini an fɛ cela veut dire que yɛlɛma kɛra sisan o yɛlɛma na an bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ o yɛlɛma. An ye Russie ka partenariat daminɛlen Russie y'a ɲini an fɛ ko a tan ka an ka espace aérien ma k'an ta ye k'an tɛ se ka jamana contrôler parce que n'i ye jamana jateminɛ k'a lajɛ Mali ye dugu de ye a yɛrɛ composante ka ca a dugumala yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen siraw ka ca kuluwow b'a la batɛmɛ siraw bɛ yen mais sankolo la i bɛ se ka don Mali kun kɔnɔ fɔlɔ n'i ka pankuru ye sankolo kun contrôle t'an bolo mais ani Russie ka partenariat la a ye minɛn dɔ di Algérie ma an ye minɛn in tɔnɔma sɔrɔ Algérie bolo n'an b'a fɔ o ma ko S400 ale ye système de défense aérien min n'a yɛrɛ kundama bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 600 la a bɛ se ka fɛn fɛn b'o kɔnɔ a b'o bɛɛ la ka na missile 166 o de b'a la a bɛ se ka gosili kɛ ale bɛ intervention kɛ ka sɔrɔ avion ma wuli foyi ma wuli a yɛrɛ missile b'a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ se ka intervention ale fana ni drone tɛ kelen donc o satellite bolofara dɔ de bɛ yen o yɛrɛ Russiw bɛ Tombouctou ni wagati in na formateur Russiw bɛ yen olu de y'an dɛmɛ k'o baara kɛ donc i b'a ye an ka sankolo mara b'an bolo n'i donna Mali sankolo fan o fan kɔnɔ a tɛgɛ bɛ Mali espace aérien kɔnɔna la an ka radaru b'a détecter o de kɛra sababu ye Faransi bɛ wuli dɔw kun kɛ fɔlɔ ka taa kɛ minɛn wɛrɛw ɲini min tɛ kɛlɛ ka taa nafa wɛrɛ ɲini Mali la an y'a bɛɛ repérer mouvement foyi fɔlɔ kun bɛ moto 100 ni 150 kun bɛ taa dugu kelen ci dugu dɔw kun bɛ ci tile fila ka sɔrɔ renfort ma na parce que dugu yɛrɛ taasira dɔnnen tɛ dugu yɛrɛ fɛn caman dɔnnen tɛ olu bɛɛ nɔgɔyara sisan an b'a ye k'a fɔ jamana kelen bɛ b'a fɔ ko o kumana fɛn min ye écran télé jamana marabaaw ɲɔgɔrɔ ɲɛ b'a fan bɛɛ la o de kɛra sababu ye an ka sanfɛla mara b'an yɛrɛ bolo o mara dilen an yɛrɛ ma an y'a k'a fɔ tubabuw ka pankuru kun bɛ wuli ka taa kulonkɛ ni yaala caman ni nafa wɛrɛ ɲini an tɛ min kalama o de y'a kɛ an ko ni mɔgɔ bɛ wuli an yɛrɛ b'a bɛɛ kalama donc bi an b'o bolo de kan a kɛra Faransi a kɛra dugu o dugu ni n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ wuli ka taa sankolo kɔnɔna anw de bɛ autorisation d'i ma i bɛ kɛ plan de vol fɔ an ye n bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ la wa n'i y'a jɛngɛ fitini an bɛ bɔ a kalama o misali ye mun ye Faransi avion dɔ kun bɛ ko A400 i bɛ k'a fɔ cargo belebele kun don avion yɛrɛ dugumala n'o y'a suti o janya kun t'i jɔ mètre 6 n'o ye 6 mètres et demi o kumana a fɛnsɛn kun t'i a kundama janya kun t'i jɔ mètre 3 la o pankuru in y'i don k'a bɛ don an y'a détecté k'a yira k'a fɔ k'a bɛ don ka kangari d'aw ye n'an y'u sɔrɔ a ɲɔgɔn la an bɛ avion in gosi k'a bon ka jigin donc Faransi yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ la nin ye dugu ye min b'a yɛrɛ kalama o dɔrɔn de bɛ yen n'o tɛ sanfɛla an ka sanfɛla mara b'an yɛrɛ bolo bon ni MINUSMA fana bɛ taa mission min na couloir kelen de b'a bolo sankolo la a bɛ taa o de fɛ mais n'a bɛ wuli a b'i sara na ni kow bɛ kɛ sa i b'i sara na kuma la surunya na olu dɔrɔn tɛ quoi bɛɛ de don. mais est-ce que an bɛ se ka sigi ni élection ye wagati jumɛn na ni insécurité bɛ ka nɔgɔya e yɛrɛ bolo. bon élection ko kɔni bɛ dépend jamana marabaaw ni CEDEAO ka décision na. parce que n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO yɛrɛ kan ka hinɛ Mali la ka sababuya kɛ ni montée en puissance ye n'a y'a sɔrɔ parce que Mali ye dugu de ye dugu min ka a ka tilancɛ bɛɛ balen don Sahel jamana kɔnɔna la n'a ma lakana ka ɲɛ bɔda 7 de b'a bolo Mali a 7 frontières n'i m'a lakana ka ɲɛ i bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun ci dugu wɛrɛw ma CEDEAO dugu f'u k'o bila u kunna k'a fɔ ni Mali ma basigi u caman bɛ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que Mali bɔda ka ca o de ye k'a fɔ ni an y'o baaraw kɛ CEDEAO k'a dɔn ani jamana marabaaw ka bɛn fɔ la ka waati dɔ lajɛ ka élection ko la vraiment u kɔni y'u dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ye hali n'a y'a sɔrɔ an y'a fɔ an ka émission daminɛ la k'a fɔ ko délai ko problème kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a bisigi k'a fɔ o donna nataw la sigikafɔw bɛ ka k'o kan walasa k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma. ok komi baara ye wagati la baara ye i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka jumɛn de fɔ an bɛɛ la. bon ni kuma kuncɛ kuma kɔnɔna k'aw fo ka tila k'a fɔ jamanaden maa sɔgɔlen b'a na ka dugawu k'u ye
jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi vraiment an bɛ jamanaden bɛɛ fo ka maliyɛnw na kunnafoni fɛnɛ ko projet de loi minnu taara n'a kɛra sigili kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ni jamana marabaaw yɛrɛ y'a essayer k'a fɔ ko ka sigili kɛ n'o ye conseil des ministres extraordinaire ye n'o taara wolo ko ka loi électorale modifier ko ka tila ka charte de la transition réviser ka tila ka sariya ta ko police territoriale n'o ye o kumana an ka tɔnbolomaw bɛ se ka sigi gun kan polisiw bɛ se ka dugu bɛɛ bɛ se k'i ka polisi créer yɛrɛ ka a projet ale y'a renvoyera k'a bila o kumana waati wɛrɛ la basabula k'a kɔnɔ kuma ma faamuya donc wasaden nɔrɔbila minnu bɛ yen ni jamana marabaaw ma hakilinaw ma se ka ɲɔgɔn bila a kan an b'a f'u ma k'u bravo ni ne ye fasodenya ye vraiment u k'u ma ɲɔgɔn faamuya kan u tɛ k'u sen don ko la k'u bolo bila fɛn o yɛrɛ ma fɛn min faamuya parce que nin kun ye gɛlɛyaba ye ni ko police territoriale police nationale o jɔda bɛna kɛ mun ye gendarmerie jɔda bɛna kɛ mun ye n'i bɛ jateminɛ kɛ gendarmerie filɛ nin ye ale de non seulement mission de reconnaissance b'ale de bolo mais mission de police judiciaire fɛnɛ b'ale de bolo ka fara ko caman kan olu fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye garde nationale yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛna ninnu bɛɛ bɛ sécurité intérieure bɛ bɛɛ bolo donc ninnu ye ko ye min n'a cɛ ka jugu mais marabaaw ye hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u b'a a ko bila fɔlɔ yanni a ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye vraiment an bɛ to kɔ. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour que on reçoit. Donc, on est vraiment présent. Donc, si on aurait, n'a pas bila wakati. N'ala sɔrɔ. Ok. Donc, ni mu ya upload garisɛgɛ ani aw ɲɛ garisɛgɛ ni wakati la, komi aw yɛrɛ boli bɛ ka caya, an b'a fɔ a ka partager halisa. Donc, aw b'a fɔ a ye k'an bɛn semaine wɛrɛ inchallah. Merci beaucoup.